Sudah belajar sertifikat belajar bahasa hybrid di Kota. Dan selain itu, mana Asaika 1965-67 আর সময় থেকে যিনি গ্রিন রিভলিউশন শুরু আপনি আগে যিনি ভারতবর্ষ যিনি যে মাই জানানি যে দরকার যতটুকু দরকার বচিনের মানে করি মানে বিদেশ নির্ভর নাই মাই দেখনান গমনান কিন্তু তিনি ভারতবর্ষনি কৃষি বিজ্ঞানীর বড় এমন জাত তৈরি লাইকা এমনকি ফার্টিলাইজার রনা দেবাঙ্গই শিডিউল লাইকা বাকি ইরিগেশন ঠিক মতো রমানায় কোনো ফেলেকা এই অংশে যিনি ফসল মানে কোনোভাবে দমন নেয় আপনি আবিষ্কার করেন ও আবিষ্কার করে আপনাকে মাত্র 73 বিলিয়ন মানে মানে প্রোডাকশন তারপরে প্রায় 5 গুণ বাড়ে যে সম্ভব জায়গা তো বাড়ি শুধু সম্ভবটা যারা খুব ফাইন্যান্স করে পরিশ্রম বাঙালি এই যিনি যে বিজ্ঞানী ওদের অফিসার মানে বড় চেষ্টা করে enggak sih মতি হাইকাইন চিনি রামচন্দ্রগড় বিধানসভা কেন্দ্র যত্ন চাইথগ্लायमानि बागै চিনি राजनैतिक गोबांमा रं थाङै मानो आहायबानो आं मा बलायो आं गोबांमा जागानो सावो जों और कालार न पगलायै जों थानसाखाय सामतांमानि बागै कक बाक्साखाय सामतांनायमानि बागै जों दिनै गोबांमा सामुंन चिनि रामचंद्रगढ़नि बागै थांनाय मानि दं आबोनि बागै आं चिनि बरमेनां ताको प्रशांत देबबर्मा सुरजित नखबै जतन न आंलायके हामबाय मारियो तामनि हिंगाखाय जों केबें मुंखरि थायै और सामतां खामानि बागै चिनि पदबिल ब्लकनि जत लाइन डिपार्टमेंट अफिसार दङ बरनबा हामबाय मारियो तामनि हिंगाय बरबो लेखे खातुंबै सुबावै सामतां खामानि बागै गोबां जायगा केबें मुं आचायो आ केबें मुंनो जों पगलामनि बिसिंथिके सकमनोयनो दिनै बोसोरजारा जों दिनै एग्रि अफिस सुंखा बुसकांगो चिनि फिसारि अफिस सुंने प्रपोजल थांजा चिनि बुसकांगो चिनि और कारेन्ट डिपार्टमेंट करनो उनाव आफुजा अबने गंखा बिनो प्रपोजल रखजा और कायसा चिनि रामचंद्रगढ़ पदबिल कायसा समस्या हिंगाखाय चिनि और जागा गरै जतन फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जा
kaisa kaisa chini podobilo tabu market na thanga kai jaga kere chini already agriculture department ni sonkhalawo tabu market prai 2 কোটি টাকা ni market tabu kasawan kendra complete chini executive saheb abro chengnani tal shuru khaija tarpore chini Hasim sini director sabna leka hambai mariwo chini Baijalbari market abo sanction ni khana tongha bosek tongkhaman ko podobini simi chini u bel khangjora lama kinaro dutala market ro oro khalnai painai chini tipra saro petrol pump ro kumha abo puter no witong bosek nasanno bosek ai tokno school chini Baijalbari dutala 3 talang khangana hospital tabu boundary ribe ko masangri dikha khana kere usik bosorong kha tini sen khana mankha boundary biyan jokhon DGP bai salayo wano sabo MLA saheb apni je boundary khaimene ya kaitin bising na aba approve khana na sa omti khaino se kere khai chini Ramchandra Gatno te bosin sasa te masangri mati sana jeng already chini kubangma proposal ne bisingo jeng wansugoi mas light tabo potor khai kai dikha age sing aguli rokon nungmani tabo chini Ramchandra Gado tabo chini Bajalo kubangma amsayo chini Ampurawo chini Boromoidano chini Ratanpuro mas light tabo asogoi kan buskango sabjunalo ni kan Ratanpur omti khaino tere khai buskan salate bo khainan bage chaito chinioro girls hostel planning department ni kona ang প্রশ্ন বরকে বিধান সভা চিনি Baijalbi অব sanction না কয়েকদিন বিসিঙ্গ চিনি একালব্য প্রায় কমপ্লিট ইন্টিগ্রেশন তঙ্গ একালব্য এডমিশন খা আবব কসানা বয়েস হোস্টেল লামা কিনরন নুক খানান্দর নাইতো তো খাইয়ে চিফ মিনিস্টার খাইয়ে ইনকলান ka omti khaino chini jottoni khanchake chubalai tongthakai chini bukung bara tiprasa amchaini hamari buskengote bo kaiman sinagi aguli rogo thankakai nogo khab lekhai yogo buni dofani borok simi dala 30000 dutala 1 tala khai tabo chini Ramchandra Gatang buni elakan kono salia chini Ramchandra Gat elaka rogo lamati puri nukhan kai dutala ro musangge no ro kanjor nukai glass by hepajak no ro kanjang nukai bakhablai khai tongphogo bakhablai khai mane hamjak mane nam tamni kai chini boro robo tabo tere khai yatri roi kusugo kai chen nayo chini oro tini director sat tongo ang apil khainai chinor kaisa agri subdivision na chin podobir subdivision gobang office general elakaman কিন্তু চিনি তিপ্রাসাম চাইখাই অফিস রক্ষে আবে আঙ্গো চাই টংনাই ডাটা ফার্ম নিখানি বানে আপিল টংনাই চিনরে কাইসে এগ্রি সাব ডিভিশন নান ইনফর্ম কারণ DWS নি কাইসা সাব ডিভিশন নি বাগে আম বিধানসভা তিসাকা হয়তো আগামী দিনে আবো ফাইনা আরডি নি ডিপার্টমেন্ট তেলামুরা টংমানি ডিভিশন আবলো থাগে খয়া কাগে তুই ফাইকা বরমন চিফ মিনিস্টার নি Thengmama bini hostokep bai singabuna sekage tuima tabo chini poddobi chini Ramchandra Gat ni galawo district hospital ongoi thangane chini poddobi ni bororo chini Ramchandra Gat ni bororo tai ase khaksala thala nangla obono o district hospital no oro khlaine ni bagai tam jaga mung khamo dola dilo অনেক ফাইট অনেক ষড়যন্ত্র লেখা তারপরে এখানে চিনি আরডিনি সাব ডিভিশন অফিস পুনা বেসর প্ল্যানে নিবাগে চাইতো গই মিটিং খাইলাইয়ে রেজুলেশন কাইসে পাস থাকা চিনি বরংগনাং মিনিস্টার উপস্থিতে যত সই থাকা খাইছে রে আবু বচন দলা বিলক খাইনা নিবাগে তাবো জায়গা রকত ঠিক বুমাইকা ওয়ানানানি করে অন্তি খাইনো অন্তত
सेगलायो देखि सतमलाय फानो सिनि रामचंद्रगढ़ तुगमाय फानो रामचंद्रगढ़ नि किनारो जों तुमनानि बागै साइटोबै दङ चिनि और फरेस्ट नि सब डिविजन ऑफिस आगे चिनि और कमनि चिनि पदबिगनाव आबनो फायत लांखामनि अबनो ताविसेसे কথাবো চিনি পদ্মবিল তুলনাनि बागै अबोजों साइटोबै दङ এবং চিনি বরং गोनां मिनिस्टार बसाका सार निनि पद्मबिल नागि ऑफिस आरो जों दहला गाबोन फैखायनो जों फोरोंखाय साइटोबै दङ अन्तिखायनो ताकलाय जों बाजारनो जेबो मार्केट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते माखा आगामी दिनाव जों आमपुरा चिनि पद्मबिलनि जागा लामा किनार जुदि जों जागा मान थांखाय पद्मबिल जों खायनो मोजांरि अ लामा किनारो जत्त जागावनो जुदि मार्केट खायरिखाय चिनि तिपुरा सारो बेकार रो बर'आरो बालिया खालायै संसारनो चालक मानो संसारनो चालकै मानो नेंखा खालायो गा आबोनि बागै जों तरक खायै बसकांनि सालो जों हानजा खायै चिनि हामारिनि चबावो हामारिनि लामाव जों माइथिंलायनाय और कैसे आं दिनै नुखा टोटेल जे हा दंमोन बिसिंगो चिनि और प्राय 12,000 नि सामथिं किसु हा और एकर दङ आबोन बिसिंगो प्राय 8,000 नो फरेस्ट लैंड से और बांगो आहिपनो जों और विभिन्न पार्टमान माने बिसिंते चिनि फरेस्ट लैंड चिनि बागान खायनानै चिनि फानमान जाक दङ आबोनि बागैनो कयनाय जों प्रति बছर नुगो गंगा दैसाव मैंगो फेस्टिवल दङ आरो नि बर'रक खायसुकायै आगरतला फालबायमोन नुगो ताकलाय आस्ताबलबो फंनि फेस्टिवल चिनि रामचंद्रगढ़नि चिनि आश्रमबारिनि लुकुरक बो जुदि जों साइटक लायखाय खायसुरक कायलै बागान खालायै जों जुदि अरबो जुदि खायमा खाय चिन अरबो खायसे जों फेस्टिवल खायमाबे गाय ताबुक चिनि बायथाबा अबनो सानाय चिनि डाइरेक्टर साहेब नां ब्लेगाय एप्रिशिएट मा खायो बजे और पाम ऑयल कायनि बगे जे सामानि कबैनो आं जखन बायरे तो पाम ऑयल कायमानि नुबुइ फायजा मारखाय खायो किन्तु मिसिन गरै हिंगाखाय पाम ऑयल कायमानि को नुबखै जेहेतु और गवर्नमेंट एश्योरेंस निका जे और ताबो पाम ऑयल मिसिन आसुक सिनाय जों पाम ऑयल खायमानो खूब लाइके मार्केट खायो बनो ओ बिनि बथायनो वाक खूब चावो हिंगाखाय खूब प्रोडक्ट गाहाम आं बांलादेश नो नुबि खायो फरेस्ट डिपार्टमेंट खायो बरो खूब बथाय खायो बथाय एकदम चाली के खायो हिंगाखाय अबो जों आबोनि बिसिंतिबो जों चिनि नुखुंनो जों सासा खायतिनि आजिनानि लामाव जों नुबाय माननाय बायथागो अबनो आं मा बोलायने जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आं एमिलेक्शन मानि उलो एवं चिनि एग्री सुपारिटेंडेंट चंदन बाबू और फाइबेनि यागुलो मुसिकाय और पदबिल ब्लग मानि बागजाखा आं मा बोलाय आं गोबां मा एमिले चिनि दंगो आं सालायो गोबां मा बरनो सावो चिनेंगो तो मुसिक माया सार काका चिनेंगो मुसिक माया आं अनेक बर पैसा पाठान बायबो सालायो पुलिस बायबो सालायो गोबां मा आं दं बर सावसि नेंखाय सिं माया ब्ले मुसिकनि आरो और तिनि बागजागाने फेसबुक रिरि जागो नुखाय बर साव फोन खायो बा नेरक बोसे मान खासा गाय आं साका नरबो साइटोदि नरबो मिनिस्टार बे मालायदि सिटिसिदि बक्स खालायना नांनाय मिया ताकैसा खुसनि को मिया तिनपुराय खरो 7:30 वाना फोन खायो दादा আমি একটা জরুরিতে আপনাকে ফোন করছেন স্যার বলুন একটা আর্জেন্ট আপনি ওপেন জিম করার জন্য আপনি কালকে বা পরশু দিনের ভিতরে একটা জায়গা ফটো তুলে আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেন আপনার এখানে একটা জিম হবে जों दिनै चिनि ससियेल वर्कार बैसालायगा आंनि एमएलए अफिसाव जों आबनो रिमेनबो जागा थिक खायगा बोखाव संनाखा आरो मोजाङै दिनै जेदा चिनि बाजारबारिनि स्कुलनि बुसकांगो यां लामा किनार हस्टेलनि बुसकांग खाली जागा दं माने आरो जुदि जोंनाखौ तो जिम खायसे ओपेन दिनि थाखाय
এবং আবো রুট বসাই এবং চিনি বরং গোনাं मिनिस्टार बसाव लामा किनानै बिनि थाखाय मटामटि जों नायथावबाय थाङो अमथिखायनो चिनि रामचंद्र घाट पद्मबिलनि सिमि बेलफांजरा लामा किनारो जों शिलं रगो थांगाय गुवाहाटी रगो थांगाय बा देहरादून रगो थांगाय लामा किनारो शहर चिकन चिकन मानाहाय चिनि रामचंद्र घाट बो शहर हायके मोजाङै थांगौ नायथावगौ मोसुक सावैनो तिनि अर जत फायनाय अफिसार्स ताइचिनि लुकुरनो हामजागमा ताइखा हामजाफारै आंनि मोसुक नंसुतो